Svake godine ista priča, borimo se protiv kupusnih stenica za odbranu ranoprolećnih kupusarica. Zapravo, već u junu, a posebno krajem juna, početkom jula, imamo žestok napad kupusnih stenica na kupusaricama. Pre samo nedelju dana ove kupusarice su bile preplavljene kupusnim stenicama. Mislila sam da od kupusarica ništa neće ostati, ali nakon toga primenila sam metodu o kojoj ću pričati upravo sada. Pa ću u ovoj epizodi, osim toga što ću vam izneti metodu kako sam se zaista rešila kupusnih stenica, ima ih tu možda negde 30-ak u toku dana pronađem u celoj bašti, daću vam i kombinaciju ukoliko želite recimo da uzgajate kupusarice pod onim zavesama, odnosno pod onim mrežama. Jer uz kupusarice se mogu uzgojiti još neke kulture koje takođe napadaju insekti, pa hajde da ih sve spojimo na jednoj istoj gredici. Za sve one koji se još uvek nisu sreli sa kupusnim stenicama, želim da vidite ovu sliku, jer ovo je kupusna stenica. Nemojte da je mešate sa jednom drugom stenicom koja liči na nju, to je ova stenica koja se zove Perillus bioculatus. Velika je greška ako ih pomešate, zato što one rade sasvim drugačiji posao u našoj bašti. Kupusna stenica uništava naše kupusarice, Perillus bioculatus, odrasli stadijumi, čuvaju naš krompir od krompirove zlatice. Dakle, najveći problem je ako ih pomešate, jer ćete na taj način da zaštitite kupusnu stenicu. Na njihovim šarama se nalaze male razlike, ali su te razlike vrlo značajne, zato što su u pitanju potpuno različite vrste. Drugo što morate da prepoznajete kako izgledaju jaja kupusnih stenica. Ovo je fotografija na kojoj ćete vidjeti kako izgledaju njihova jaja, jer je bitno da jaja kupusnih stenica takođe eliminišete. A ono što je za vas najvažnije, a to je ona agresivna generacija, to je podmladak kupusne stenice koji izgleda upravo ovako. Oni su ti koji će vam napraviti najveći problem u bašti. Na prošlim konsultacijama uživo pričala sam o tome kako sam u prošloj sezoni odustala od svojih kupusarica. Prosto je napad bio toliko jak, a da se sve kupusarice počupala i nisam uopšte imala berbu kupusarica do zimske zone, dakle do jesenje sadnje, odnosno majskog rasadnika, i u ovoj sezoni odlučila sam da izdvojim nedelju dana i da se izborim sa kupusnim stenicama i moram da kažem da trenutno u bašti se može naći 30-40 kupusnih stenica i da ni blizu se ne može pričati o najezdi. Znam da trenutno svi imate problem sa kupusnim stenicama, pa hajde da vam ova metoda pomogne da i vi sami rešite taj problem. I ono što morate da znate, da se nakon napada kupusnih stenica, kada se to završi, kupusarice obnavljaju i nećete verovati kako će iz ovih sada oštećenih kupusarica da izrastu divne biljke i plodovi. Samo ću kratko da vam opišem situaciju u mom selu. Niko ne uzgaja kupusarice, svi su odustali od uzgoja zbog kupusnih stenica. Rano prolećne kupusarice uzgajam isključivo ja uzgajam zimske kupusarice i zato su sve stenice kao deo predatorskog lanca došle u moju baštu. I upravo zbog toga sam morala da pronađem metodu kako bih se izborila sa tim i imala berbu kupusarica tokom cele godine. Ovo su oštećenja koje rade kupusne stenice, ali obradovaću vas, ovo se sve oporavlja. Dakle, kada rešite problem sa najezdom, budite uvereni da će se obnoviti i vaše kupusarice. Evo, pogledajte, ovaj se kupus glaviči, on će i nastaviti da se glaviči, samo je bitno da ne odustajete od svojih biljaka. Prvi korak u odbrani jeste da ostavite biljne zamke. U pitanju su prošlogodišnje kupusarice, rotkva repa, azijske salate. U pitanju su jako dobri hvatači stenica, još uvek se mogu videti stenice na njima. I u jednom trenutku ćete vidjeti da su ove biljne zamke prepune stenica. Njihova uloga jeste da nahvataju stenice, da vi dođete onda te stenice oborite u neku kantu i eliminišete iz svoje bašte ili ih jednostavno usisate. Dakle, njihova uloga jeste da hvataju stenice kako biste ih vi pokupili. Nemojte ni slučajno da ostavljate stenice tu, misleći pritom da su vaše kupusarice bezbedne. Ne, te stenice prelaze na vaše kupusarice mlade na kojima se hrane, tu dalje polažu jaja, ali i dalje su najveću koncentraciju upravo na biljnim zamkama. Drugi korak jeste redovni pregled kupusarica. Morate da okrenete svaki list, da potražite jaja stenica, jer stenice
stenice će biti na biljnim zamkama. Evo, jedna je ovde skinuta, druga je još uvek tamo postoji. Čitava bašta je bila puna biljnih zamki i jedna po jedna je naravno skinuta jer su bile pune stenica. Dakle, ono što je drugi korak jeste da pregledate vaše kupusarice i da skidate sa njih jaja. Sledeći korak jeste usisavanje ili sakupljanje stenica. Zapravo, krajem juna, početkom jula pojavljuje se onaj podmladak. Oni se grupišu na vašim biljkama. To su one narandžaste stenice, pokazala sam vam fotografije. One se zaista masovno mogu naći na jednoj biljci i mogu da je unište preko noći. Tada kada se grupišu masovno, tada je već njihov kraj. Primijetila sam da se roje onda kada je već njihovo zatišje, jer stenice se u jednom trenutku povuku iz naše bašte. One se kriju na biljnim zamkama, nalaze se na našim kulturama, na našim kupusaricama, možete ih pronaći na hrenu, na dragoljubu koga napadaju ili na nekim grmovima u bašti. Recimo, ja ih pronalazim na indijanskom suncokretu. Rojevi su bili na indijanskom suncokretu. Svaki grm u bašti se mora pregledati, istresti dobro u neku kantu ili usisati ili možete na bilo koji način da eliminišete svoje biljke, jer je jako bitno, ako želite da odbranite svoje biljke, da pronađete gde su im skrovišta u bašti, jer one se kriju. Ja sam za nedelju dana istresla sva njihova skrovišta, smanjila im brojno stanje, jer one u toku dana prelaze na naše kupusarice. Dakle, nalaze se u svojim skrovištima, vi mislite da ste skinuli sve ono što se nalazi na vašim kupusaricama, vratite se kući, sutradan dođete u svoju baštu, njih ima još više na kupusaricama. Razlog je zato što ostavljaju feromone, o tome ću sada pričati, ali drugi razlog je zato što se one kriju u bašti. Dakle, sve u bašti se mora pregledati i istrebiti svaka kupusna stenica iz bašte. Ono što je sledeće neophodno da se radi jeste ispiranje biljaka, jer kupusne stenice ostavljaju feromone. Dakle, ne samo što se mora isprati sve dobro zbog stenica koje su tu ostale. Te stenice će padati dole i vi hvatajte te stenice. Dakle, nemojte da vam je teško, izdvojite nedelju dana, jer ovo je zaista borba za kupusarice. Zašto? Zato što smo se mi borili za njih i preko zimskog perioda. Recimo, preko mojih kupusarica su prošla 3 ledena talasa i jako je važno da se sada izborim za njih. Dakle, najvažnije jeste ispiranje biljaka. Biljke ispirem ujutru i uveče. Ako nemate puno vode, uzmite ove prskalice kojima prskate svoje biljke, napunite vodom i na taj način štedite vodu. Dakle, bitno je isprati feromone sa ovih biljaka i svaki oštećeni list koji je suv na sebi ima zaista mnogo feromona i ti oštećeni listovi moraju da se šišaju. Generalno se kupusarice šišaju i ako vaša kupusarica ima i najmanje listova, ona će se iz tog centra, verujte mi, potpuno oporaviti. Sada kada ste skidali njihova jaja, kada ste eliminisali stenice sa vaših kupusarica iz njihovih gnjezda i ispirali vaše biljke, dakle u toku tog dana se to radi, isperete biljke, kada se malo biljke osuše, stavljate insekticid, odnosno biljke prskate insekticidom. Ovde preporučujem više insekticida zato što savjetujem da se oni smenjuju. Kao što sam rekla, odvojite nedelju dana za ovu borbu i svaki dan primenite neki drugi insekticid, recimo neka 4 insekticida budu u opticaju. Insekticid od karanfilića, kratki video je na kanalu, na bazi belog luka i to je snimljeno. Imate 5 najefikasnijih insekticida, tu se nalazi taj od belog luka. Zatim od gorkog pelina izašao je kratki video gde jedan insekticid rešava problem i tripsa i kupusne stenice i imate u nedeljniku napisan insekticid od bršljana, šećera, sirćeta koji je takođe efikasan. Dakle, samo smenjujte svaki dan drugi insekticid i vidjet ćete kako će se situacija u bašti promeniti. Dakle, situacija u mojoj bašti je dobra i zato vam upravo ovo govorim. Smo dobili mnogo poruka i pitanja vezano za problem kupusnih stenica. A ovo je ujedno trenutak da vas podsjetim da je dostupan naš paket Prirodna zaštita bašte, gde ćete moći na jednostavan način da na vreme prepoznate problem, da izaberete jedan od preparata koji će biti dostupni na jednom mestu, da saznate koji su to vaši pomagači u bašti, da znate da razlikujete korisne od štetnih predatora, da znate koje biljke, zaštitnice mogu da vam pomognu u bašti i tako dalje. On se sastoji iz zbirke od 200 recepata prirodnih preparata koji su
testirani na mnogo lokacije, mnogo bašti. Testiralo ih je mnogo baštovana na 1000 baštovana koji su prošli ovu platformu i koji su dali preporuku za te preparate. Zatim od 3 snimljena vodiča. Jedan vodič će vas uputiti u vaše saveznike u bašti, dakle da prepoznate one korisne pomagače, kako ne biste pravili greške jer ljudi vrlo često eliminišu korisne pomagače, ne znajući pritom da prave veću štetu. Drugi vodič je za prepoznavanje problema u bašti gdje ćete vidjeti kako izgledaju jaja nekih insekata, predatora, kako izgledaju prvi simptomi nekih problema u bašti. U pitanju je 16 problema koje sam izdvojila, koje se najčešće dešavaju baštovanima tokom sezone i posljednji vodič će vas uputiti kako da rasporedite biljke zaštitnice jer zaista od tog integralnog sistema i zavisi koliko će nam bašta biti zaštićena. Više informacija o tom paketu imate na linku koji je postavljen u komentaru ispod ove epizode. Nemojte da odustajete od svojih kupusarica jer ova kupusarica deluje jako oštećena, a ona će zapravo nastaviti da se glaviči, naročito zato što se prska i ujutru i uveče i dalje ih prskam, zato što kupusarice vole vlagu oko lista. Sada ćete vidjeti kako izgleda najteže oštećenje kupusarica u mojoj bašti. Možete da vidite da je ova brokula potpuno uništena i sada je snimam i nakon mjesec dana ću je ponovo snimati da vidite kako ona izgleda, vidite kako se obnavlja po ovim pazušnim delovima. Ovakva brokula, ona ima jak koren i prošle godine kada su mi ostale ovakve brokule, keljovi na jednoj gredici, dakle nisu mi smetali pa ih nisam čupala, nisam ih sklonila. Oni su prerasli u predivne biljke i jedina berba kupusarica je bila upravo od njih. Oni su me naučili da od biljaka nikada ne treba odustati, naročito biljke koje imaju dobro razvijen koren. Ukoliko vam se ovo čini kao preterana borba, postoji i drugo rješenje, a to je da uzgajate kupusarice pod onim zavesama, odnosno pod mrežama i na taj način insekti ne mogu da dođu do njih. Bašte koje nemaju jake vetrove, poput moje, mogu da uzgajaju kupusarice i druge kulture pod mrežama. Savjetujem da to ne bude monokulture, zato sam vam pripremila kombinaciju jer ukoliko ste u mogućnosti da postavite mreže i ne morate da imate ovakve probleme jer tada kupusne stenice ne mogu da napadnu vaše kupusarice, ne samo kupusne stenice, već i kupusni muljac. Jako je bitno da združite kulture koje će također imati korist od mreža. Sada ćete vidjeti kombinaciju koju sam vam pripremila, pa neka to možda bude potencijalna ideja za narednu sezonu ili čak za jesenju zonu, jer sve se to sada uzgaja u jesenjoj zoni, jer kupusne stenice su i dalje u bašti, a jesenju zonu postavljamo 15.7. Tada počinjemo sa presadnjom majskog rasadnika, a to podrazumeva presadnju kupusarica. Ovo je ta kombinacija i sada ću vam objasniti koji korist imaju sve ove kulture. Naravno, datumi su za kontinent i za rano prolećnu zonu, tako da evo držim papir da ovo sačuvate sebi. I kupusarice idu iz presade, u pitanju je decembarski rasadnik, mrkva direktna setva, salata iz presade, kupusarice ponovo iz presade i crni luk. Sve one imaju veliku korist zato što ih napadaju insekti. Mrkvu napada mrkvina muva, salata jako voli uzgoj pod mrežama, prije joj i ta hladovina koju prave mreže. Kupusarice ne samo stenica, buhače sigurno nećete izbjeći zato što oni mogu da prođu mrežu, ali ćete da izbjegnete recimo kupusnog moljca. Crni luk, sada može luk za mladu berbu ili praze luk da se stavi ovdje. U pitanju je zaštita od lukove muve. Lukova muva u avgustu poleđe i napada prazi luk. Cveklu napadaju moljci, blitvu također napadaju moljci. Kad je u pitanju sideratno cveće, dakle, ovo se odnosi naravno na rano prolećnu zonu. Sideratno cveće naravno nisko, treba da bude pod mrežama jer uvek moramo da ubacimo integralne sisteme zaštite. Morate da znate da dragoljub također napadaju kupusne stenice. On je druga žrtva kupusnih stenica u bašti. Zapravo, ja nemam iskustva s postavkom tih mreža, ali za sve vas koji želite mešovitu sadnju, odnosno želite primijeniti tu biološku metodu, ne želite monokulture, ovo je pravi način
da zaštitite svoje biljke, a da imate biološku metodu prisutnu na gredici. Na našem kanalu postoji mnogo epizoda i kratkih videa na temu kupusnih stenica i ovu epizodu smatrajte nekim updateom, jer svake sezone istražujem nove rješenja, nove metode, dobijam povratne informacije od ostalih baštovana i tu sam da ih prenesem vama. Nadam se da vam je ova epizoda od koristi, a poruka ove epizode jeste da ne odustajete i da je u bašti vaša reč glavna.